outfit check. Kuya, mura mag-boss amo nga way trabahante. So karon guys no, mag voice over flowers lang to ninyo og karon naami sa warp og nagpila meron sa ilahang checkpoint. You're my sweetest addiction. So padayon ta guys no, namo giningon sa mua na nadaw gwapo na overlooking sa Samal Island. So atong atuon guys kung legit ba jud ni og nakasabay na ko ni mga estudyante no gikan sa Davao. So sa among pagbiyahe guys no, nakatagbo na mo ni ang pinakadakong barko sa kalibutan guys, ang Titanic. Ug mao na si guys. Ug karon naabot na ta sa Samal Island guys no, sa ato ang destinasyon. Ako yawa mayok oy mura mag si Diego the Explorer. So mao din nilang reception guys no, og nisulod ta kadyot para magpa-attendance check. Ug niingon si ate na sir, hulat lang sa mo sa inyong shuttle sir ha, kay padulong pa diri Ug nag-relax sa si mayok while gapabo sa shuttle. So karon nakasakay na ta sa shuttle no, ug gilibot na ni kuya sa ilahang mga garden area sa palibot. Ug nice yung guys ka makita jud nimo kung unsa kanindot ang overlooking diri sa Samal guys. Perfect yung kining lugar guys no, labaw na sa mga nangita og venue sa ilang kasal kay gwapo og dako kayong hawan diri banda guys. So pag human sa tour na mo guys no, gihatod mi ni kuya sa ubos kay naa daw dito ang mga gwapo na mga falls. So mo to guys no, naabot na ta sa ubos. So naghinay-hinay na lang kong baktas padulong sa falls. Di jud ni basta-basta nin lugar guys no, kay sa kilid pa lang daan makita na nimo kanindot sa sapa. Ug nagbaktas data sa tulay no, kay padulong ta diri sa may dako kayo na tiguanan. Kuyawan Diego, asa man si Dora Diego. Ug karon naday ko diri no, nagtindog-tindog sa atubangan sa falls ug nagsiguna-huna kung asa man jud ko nagkulang. So sa kalagot nako no, nakasagit jud ko diri og yawa. So gwapo jud kay diri lugar guys no, labaw na sa mga stress kay relaxing jud guys. Labaw na sa kainit sa panahon guys no. Grabe jud kay diri ka bugnaw guys. So perfect jud kay sa inyo ha. Narata diri sa Daplin guys no, nasighinok-tok kay di man ta kabalo-malangoy. So mag-imot na lang to dre for the char. Ug dili na dai isang falls dre guys no, daghan pa rin kay sa taas no. So ingon si kuya napa daw mas gwapo sa taas ug giubanan ako sa dito. Mao ni sa mga view sa taas guys no. Ug makita jud nimo ang blue nga tubig sa katinaw. So gwapo jud guys siya guys. Mura jud kag nasa Enchanted River aning lugar guys no, ug gipalibutan jud kag mga nindot kay na mga falls. So gigutom na jud ang person, so kailangan na jud namo mobaba ug dito sa baba naghinay-hinay na lang pud mi og kanang panghipo sa among gamit ug while nagahulat sa amuang snack na maluto. Hulat na lang pud mi diri sa amuang shuttle na maabot kay ihatod magud mi sa ilang restaurant kay taas pa manggud kaayo ug ingani gyapon natong agian guys, lubak-lubak pero laban lang kay gutom na jud kaayo no. Jud nya karon guys no, nanata sa restaurant ug mao sa ni ato ang gikaon kay mo pa may lang naluto pero nag-order pa mi lain guys. So while gawlat sa among order no, nigawas ako kay nagpahangin ug nagtanaw sa ilang overlooking diri sa taas ilang restaurant. Ug nice man jud kay sa diri guys kay napud sila banda-banda ining kagabi. Ug naluto na day ato ang order guys no, ug ilan nang gi-prepare dito sa sulod. So mga unat na lami kayo no. Mo ni paborito ni Mario kaning kalo-kalo, kaning chicken wings o kaning calamari sa Kanto Trading. Ali na pang mga nata. So manatag kaon no, so nag-change outfit na pudta kay padulong na pudta sa ilang ginatawag na infinity pool. Napre sila jacuzzi diri sa sulod no. So ato po ning i-try guys kay atong painito og balit ang ato ang cold nga gugma sa iyaha.
Buhat dyan sa panahon eh. Yeah, pag lumingon ka, akin ka. So mo to guys no, nag-ilis na ta para manguli na ug naabot na pud ang among shuttle kay para ihatod mi sa ilahang exit. So mo to guys no, natadri sa warp ug grabe jud akong enjoy rong adlaw guys. Ug kung ta nag-enjoy po mo sa kuang first ever vlog ug kung gusto pa mo ma-enjoy guys, please paki-follow, like and share lang sa kuang mga videos. Salamat sa suporta.